So when I reading all become citizens, जो नहीं you know, I make master. ठीक है yes 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 good evening माने तो आज ये बहुत बड़ा क्लास को जो है और डब्ल्यूसी और डब्ल्यूसी का पैडिस का मित्र दबा चाहता है ये जो सिल्क में सांची एक मजा बढ़े को ठीक है माने लीव द जो भी हुआ हमारे क्लास में आए थे टीचर का इस पर टाइम हो गई सब टीचर आज हमारे लाइफ डेवलप पे टू बच्चों की तो सोच एक हमारे साथ जिन पर लोग हैं फॉर della sala. Quindi bellissimo, e poi ecco questo ci pure non gli avanti moglie quanti più che fine quindi no no terus आगे क्या सब बहुत भय सब्जी उस सब्जी के भय ये दिन तो उसको टाइम में कौन पास सर्वाइस कुछ भय असली कोई बिस्कुट में लगा कर जो तो कर जस्ट वेट छोटे प्लान करे स्किन से that will be better तो ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଦେଖାଗଲା ମୋ ଭଏସ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି କି ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଜଣାଅ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭଏସ ଆଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି କି ନାଇଁ ଜଣାଅ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି କି ନାଇଁ ଟିକେ ଜଣା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଛି ମୋ ଭଏସ ଆଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି କି ନାଇଁ ଟିକେ ଜଣାଅ यस यस रंजिता यस 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 ଶୁଭୁଛି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲୁ କରିଦେଲି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଜଣାଅ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହଁ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଟିକେ ପିଲା ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ ଦେଖିଲ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓକେ ସୋ ଚାଲ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିଏ ମୋ ସହିତ କଥା হবে ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମେ ତେବେ କରିବା ଜଲ୍ଦି କିଏ କଥା ହେବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କର ଦେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ କିଏ କଥା ହେବ ମୁଁ ଛୋଟ କି ଦେଖା ଯାଉନି ସେଇଟା ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସଜାଡି ମୁଁ ଦେଖା ଯାଉନି ଯୋଉଠି ମୁଁ କାଲି ସଜାଡିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଗେ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କିଏ କଥା ହେବ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବି ନାଇଁ ଟିକେ ଜଣେଇଲ ମୁଁ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବି କ୍ଲିୟର ଓକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ଜେମାମଣି କରୁଛନ୍ତି ମତେ କାହିଁ ଶୁଭୁନି ଜେମାମଣି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରୁଛି ମତେ କଥା ହେଲ ନା ସାର୍ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖା ଯାଉଛି ସାର୍ Okay, say time. Okay. A human can complete a half of work in 150 days. କଣ କହୁଛି ଏ ଏକା କି 150 ଦିନରେ ଅଧା କାମ କରେ ତମେ ମତେ କୋଉ ଫୁଲ କାମ କେତେ ଦିନ କରିବ ଜମାମଣି 300 ଦିନରେ ଓକେ ଫୁଲ ୱାର୍କ କରିବ 300 ଦିନରେ ମାନେ ଆମକୁ ଏ ଦେଇଦେଲା 300 ଦିନ ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି in 50 days what percent of the work will be completed କହୁଛି 50 ଦିନରେ କେତେ କାମ ହବ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି 50 ଦିନରେ କେତେ କାମ ହବ ତମେ ସିମ୍ପଲି କେମିତି କରିପାରିବ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି କାଢିବାର ଅଛି ତମେ ସିଧା ଲେଖିପାରିବ 50 ବାଇ 300 into 100 ହଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି କାଢିବାର ଅଛି ଆମେ ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବା ପରଫେକ୍ଟ ତିନିଟା ଶୂନ କାଟିଦିଅ କାଟିଦେଲା ପରେ କେତେ ହବ 16.67% ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମେ ଏମିତି କରିବା କାହିଁକି 150 ଦିନ କହୁଛି ଅଧା ଫୁଲ 300 ଦିନ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ କହୁଛି ଏବେ 50 ଦିନ କାମ ହେଲା ତାମାନେ 50 ଦିନ କାମ ହେଲେ ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି କାମ ହେଲା ଉପରେ ତଳେ ଫୁଲ କାମ ଇଣ୍ଟୁ 100 ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏମିତି ହିଁ କାଟନ୍ତି ଆମେ ଆର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କର କଥା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରି କିଏ କଥା ହବ
এটা তোমার স্পিयर रिलेटेड क्वेश्चन देछि स्पियर पिला स्पियर माने बुझी परछो आमे ऑलरेडी पढिछि स्पियर फार्मूला भी पढिछि स्पियर फार्मूला यस रंजिता कथा चल तो रंजिता देखो कौन कहिछि इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्पियर इन द रेशियो दीटा स्पियर सरफेस एरिया दे देला ताल व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस सब तुम मते को जदी मु स्पियर कथा कहूछि रंजिता एटा हज गोटे गोलक तो ये गोलकर ताहले मु तुमको कहिथिले प्रथम तो होचे दैट इज वॉल्यूम आयतन फार्मूला कोन खाता खेला बाहर कर सर 4/3 पायर पायर क्यू पायर क्यू बट एटी वॉल्यूम कथा कहूची कि हमें जस्ट मन रखिया पे लिखि वॉल्यूम कथा कहू नहीं नहीं मु क्लास रे छी व्हाट्सएप रे मेसेज करथा पर रिप्लाई देबी तो वर्तमान कंडीशन ने देन कहूची सरफेस एरिया फार्मूला कोन कहितली को देखिबा केना तार गोटे ही सरफेस एरिया था 4 पायर स्क्वायर ओके 4 5 r स्क्वायर ता माने मुटी दीटा जेहेतु एमते लिखिबी 4 पाई r1 स्क्वायर तळे से 4 5 r2 स्क्वायर ए लिखिबी ना नहीं तो देछि केते 81 25 बाय 25 गला देन तापर आके सॉल्व कर देखो कोन कोन कटि जीवो 4 4 कटि गला 4 कटि गला पाई पाई कटिले ताहले मु इठी लिखिबी r1 बाय r2 इज इक्वल टू 81 बाय 25 रो कोन रूट ओवर पाकर स्क्वायर से पाको गले रूट ओवर हे जिवो ता माने एटा गला 9 बाय 5 9 5 ताले 9 ठीक अछि तो म आशा करछु बहुत सहज थिला फार्मूला पिला माने मन रखिबा दरकार जा दुरा की क्वेश्चन गुडा को करि परिबो सो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड त माने निहाती अलगा पिला जने की आसो लाइन रे हमें कथा हवा ओके आ जने पिला आछि श्रीमती साहू ध्यान दे कोन हिची क्वेश्चन कोइसी जे ए कोन करे सेव करे 18% ऑफ हिज इनकम तार इनकम रो 18% सेव करे मुझे तुमको पचारि केते खर्च करे कोन कहबे श्रीमती सर 82% यस एक्सपेंडिचर जदी सॉरी सेविंग लिखा इतला ठीक है बस जदी देइची सेविंग 18% ताले तार एक्सपेंडिचर हबो 88% बहुत 82% नहीं आगे सर ओके परफेक्ट 82% देन तापर कोन कोची if his income increases 41% जदि तार इनकम 41% बढ़ी होला ताले स्टिल सेम अमाउंट तथापि सेम अमाउंट सेव करूची सेति टंका ही सेव करूची ताहाले तार खर्च केते बढ़ीची एटा क्वेश्चन कोच हैला सो इसी हेतु टाइम जोटे क्वेश्चन लास्ट क्लास रे करथिले हम ओटे धरियो पड़ो टंका टिके बोलबा गना लास्ट क्लास रे कहि तो केते धरथिले हम लास्ट क्लास रे पिला 10,000 धरथिले माने नहीं मन पड़ुची हम लास्ट क्लास करि नथो जदी जो पिला करिथिलो निहाती तम समस्त मन अछि मु 10,000 धरथिले तो 10,000 रे जदी आमे कहिबा तार सेविंग केते सेविंग 18% ता माने केते 1800 टंका श्रीमती आज्ञा खर्च केते 8,000 200 ताहले 10,000 होला ना से परसेंटेज हिसाब रे एबे कोन करे से कुछ ना तार कोन करे तार इनकम को 41% बढ़ाई देबो ताले एटार 41% जदी आमे बढ़ाई देबा ताहले आलु 4,100 बढ़ी जिवो ताले केते हे जिवो 14,100 बुझिला ना बुझिला 41% 10,000 41% से पे आमे एमती गोटे नंबर धरि से संगे संगे परसेंटेज बाहर करिया बोली माने ना तो जदी कोइ थांदा 42% ताले 4200 जदी कोइ थांदा 48% 4800 जदी कोइ थांदा 70% 7,000 माने ना सिंपली से जगह जेहेतु बढ़िया कोइचे हम मिसे देले 4100 हे गेला 14,100 सरी गेला पे क्वेश्चन एबे कहूची तथापि तार स्टिल सेम अमाउंट तथापि सेम अमाउंट सेव करछि माने केते टका सेव करूची 18
ହଁ ତାମାନେ ଏବେ ବି ସେ 1800 ସେଭ୍ କରୁଛି ତାମାନେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ କେତେ ଫେଡିକି ଦେଖ ଦିଟା ଶୂନ ଏଟା ହେଲା 11 8 3 11 ଦେନ ଏଟା 3 ବେକ ଗଲେ 2 1 ତଥା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି 12,300 ଆଗରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା କେତେ 8,200 ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ସେ ପଚାରିବା କେତେ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ତାହେଲେ ତମକୁ କେତେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଜଲ୍ଦି 4,500 ଓକେ ସାର୍ ସାର୍ ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କୋଉଠି 500 8,200 ଫେଡୁଛ ବା 8,200 ଫେରିଲେ 4,500 ହବ ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରିଲି ନା 4,100 ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାହେଲେ 4,100 ବାଇ ଯୋଉ 82,000 ବଢୁଛି ନା ନାଇଁ ଏଉଠୁ ହିଁ ବଢିଛି ନା ତ ଆମ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏମିତି ଦରକାର ଯେତିକି ବଢିଲା ଉପରେ ଯାହାଠୁ ବଢିଲା ସେତିକି ଇଣ୍ଟୁ 100 ଦେଖ ଦିଟା ଶୂନ ଏଟା କଟିଗଲା 2 ଆକୁ କାଟିଦେଲେ 50 ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢିଛି ପିଲା 50%। 50% ବଢିଛି 50% ବଢିଛି ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଆଣ୍ଡ ଲେଖିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଆଜି ଜମାମଣି କଥା ଜଣେଇଲେ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ସାର୍ ମ୍ୟାଥ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ୱେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲା ମତେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଦେଇଦିଅ ମତେ ଟିକେ ଇଜି ହେଇଯିବ ଆଗରୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ପରେ କହିବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ପଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପଢିବା କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ତମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ ତ ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ କିଏ କହୁଛି ଜମାମଣି କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ କଥା ଯଦି ପଡିଛି ଜମାମଣି ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ହେଲା ପେନ୍ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ହଉଛି ହଁ 18% ସେ କହୁଛି ସେଭ୍ କରିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଧରିଛି ଧର ତାର ଇନକମ 10,000 ତାମାନେ 1800 ସେଭ୍ କଲା ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କଲା 42 କଲା ତାପରେ କହୁଛି ତାର ସାଲାରୀ ବଢିଗଲା 41% ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 41% 10,000 41% ହଉଛି 41 ସେ 41 ମିଶେଇଲେ ହେଇଗଲା 14,100 ତା ସାଲାରୀ ହେଇଯାଇଛି 14,100 ସେ କହୁଛି ତଥାପି ତାର 800 ଟଙ୍କା ସେଭ୍ ହଉଛି ତାମାନେ 800 ଫଡିଦେଲେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ପାଇଗଲି 12,300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ 8,200 ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି 12,300 ସେ କହୁଛି କେତେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯେତିକି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ରଖିଲି ଉପରେ 41 ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କାହାଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ନା 8200 ରୁ କାରଣ ସେଉଠି ହିଁ ପଡିଛି 8200 ରୁ ଇଣ୍ଟୁ 100 ତମେ ପାଇଗଲେ 50% ତାର କଣ ହଉଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଛି ଏବେ ବୁଝିହେଲା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଜଣାଅ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ ଜଣାଅ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ହଁ, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହୁଛି ଚାଲ ଆଉ ଜଣେ କେ ପିଲା କୁହ କଥା ହବ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓକେ ସୋ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କଣ କହୁଛି କହୁଛି ଏମ୍ ଏଲନ୍ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏ ୱାର୍କ ଇନ୍ 50 days ମାନେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଏମ୍ କଣ କରୁଛି 50 ଦିନରେ କରୁଛି ହଉ ଏନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ 100 days ତାହେଲେ ଏନ୍ ଯିଏକି 100 day ରେ କରୁଛି ଗଲା if both of them work together then the 25% of work then the 25% sorry out if both of them work together then in 25 days how what percent of work of total work ଅଛି କଣ ସେମାନେ ଯଦି 25 ଦିନ କାମ କଲେ ତାହେଲେ ମିଶିକି ତାହେଲେ କାମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମିଲେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମିତି ନର୍ମାଲି ଆଗେ ଚାଲ କରିଦବା ଆର ଏଲସିଏମ ନେଇଯିବା ଆର ଏଲସିଏମ ହେଇଯିବ 100 ଆର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଇଯିବ 2 ଆର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହୁଏ 1 ଦି ଜଣ ମିଶିଲେ କେତେ ହବ ମତେ କୁହ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ହେଇଯିବ m ପ୍ଲସ n 2 ମିଶାଣ 1 କେତେ ହେଇଯିବ 3 ତାହେଲେ ଦିନକୁ 3 କାମ କରିବେ ସୋ ଟୋଟାଲ 25 ଦିନରେ 75ଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରିଦେବେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା
ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ 75 by 100 into 100 100 into 100 100. ଏଠି କୋଟ ଆସିଲା 100 ଏଠି କୋଟ ଆସିଲା, ଏଠି ଟୋଟାଲ ମାର୍କ 100 କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ କନସିଡେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ 100 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କାମ ସରିଯାଇଛି? 75% କାମ ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କାମ ବାକି ରହିଛି, ତାହେଲେ 25% କାମ ବାକି ରହିଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଟା ଯେ ଆସିଲା 75 by 100 into ଏଟା ଅଛି 1100, ସେଟା 1100 ନା କେମିତି ନା ନା ଆସିଲା? 1000 ନୁହଁ, ଏଟା 100 ଟା ମୁଁ ପେନ୍ ଟା ଟିକେ ସରିଯାଇଛି। ଓହୋ 100 ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ 100 ହଉଛି ତମ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଏଇଟା, ଆଉ ହଁ ଇଏ ହଁ ଯୋଉ 100 ହଉଛି ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ ର। ହୁଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ କଥା ହବ ମୋ ସହିତ ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ? ଭଏସ ପିକ୍ଚର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଓଡିଶା ଯିବି ପହର ଦିନଠୁ, ସୋ ମୁଁ ଏଇ ଲାପଟପ ରେ ହିଁ ପଢେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲାପଟପ ରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ସୋ ଭଏସ ପିକ୍ଚର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା ଜଣାଅ, ଦେନ୍ ତାପରେ ମତେ କୁହ କିଏ କ୍ଲାସ କରିବ, କିଏ କଥା ହବ ମୋ ସହିତ। ଓକେ, ଲିଲି ଜେନା ସହିତ କଥା ହବ, ଜେମା ମାନେ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଲିଲି ଜେନା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି? ଓକେ ରଞ୍ଜିତା ସାର୍, ଡବଲ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ଆରେ ଡବଲ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଡବଲ ସାଉଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଡବଲ ସାଉଣ୍ଡ ମତେ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛି, ଯାଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି। ଏବେ ଯେ ମତେ ଯେମା ମାନେ ନାଇଁ ଲିଲି ଆସିଛ, ଡବଲ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ତମକୁ? ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ସାର୍ ଡବଲ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ଡବଲ ସାଉଣ୍ଡ ଟା କୋଉଠି ଶୁଭୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ ଡବଲ ଶୁଭୁଛି? ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଡବଲ ଆସୁଛି, ଇକୋ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ କ୍ଲିୟର ବୁଝା ପଡୁନି। ଏବେ କ୍ଲିୟର ବୁଝା ହଉଛି? ହଁ ଓକେ ହଉ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରି ତୁମ ଆଇଡିଆ ଦେଲ ଦେଖିବା। 7x plus y ଦେଇଛି, 7x minus y ଦେଇଛି is equal to 7/3 ଦେଇଛି। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିବା, ନାଇଁ? ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି କରିବା, ଏୟା ତ? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ 21x ମିଶାଣ 3y is equal to 49 x minus 7y। ତାହେଲେ x ସବୁ ବାମ ପଟକୁ ନେଇଯିବି, ନା ସରି x ଡାହାଣ ପଟକୁ ନେବି, y ବାମ, ନହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ ନା। 10y 3y ଥିଲା, ଏଟା ପ୍ଲସ୍ 7y ହେଲା। ଏଠି 49x ଥିଲା, ମାଇନସ୍ 21x ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଗଲା 10y is equal to 28x। ତାହେଲେ y by x is equal to 28/10। କାଟିଦେଲେ that will be 14/5। 5 ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି x by y, ତାହେଲେ ଦେଖିକି ଉତ୍ତର ଦବ। ତାହେଲେ 5:14 ହବ। x by y କହିଛି ନା, ଆମେ 14 y by x ବାହାର କଲେ, ତ 5:14 କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି। ସୋ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ସୋ ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହବ? କିଏ ମୋ ସହିତ କଥା ହବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି? ଉଫ୍, ଜଲ୍ଦି 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 ଜଲ୍ଦି। କିଏ ମୋ ସହିତ କଥା ହବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା ହବ, ଓକେ। ସो ଠିକ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆମେ ଟିକେ ସହଜରେ କରିଦେଲେ, ବଟ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଟ୍ରିକି ଲାଗୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍ ଟିକେ ଟିକେ ଟ୍ରିକି ଲାଗୁଛି। ସୋ ତିନିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ, x ଅଛି, y ଅଛି, ତାପରେ x y z ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଁ କରି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି x ମିଶାଣ y/2 ବାଇ 1/4। 1/4 ତାକୁ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବା, ଲସାଗୁ କେତେ ହବ? 2। ତାହେଲେ 2x plus y is equal to 1/4। ଆକୁ ଯଦି ଆହୁରି ସଲ୍ଭ କରିବା କେତେ ହବ ନା, 8x plus 4y is equal to 2, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ପୁରା ହଉଛି, ହଁ 2 ଅଛି। ଯଦି ପୁରା 2 2 କାଟିଦେବା ସବୁଆଡେ, ବା ଏଇଠି ବି କାଟି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହବ? ସିମ୍ପଲି 4x plus 2y is equal to 1। 1 ତାହେଲେ କଣ ହବ? 4x, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, 4x 2y plus is equal to 1। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ବନିଲା। ଦେଖିବା ଏମିତି କାଳେ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବ।
जेड प्लस जेड प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1/4 एठी भी लस हब 2 ताहले 2z प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/4 ये बोधे सब से हब बोधे देखा कि देखनी फॉर्मेट से अच्छे एत डायरेक्ट लिखि परिया बोधे देख एटा गोटे लिखि साला पर जानि परिया एको को काटी दियो एटा 2 हे गला देन सिंपली 4z प्लस 2x इज इक्वल टू 1 ताले ये हो फॉर्मेट टा ये हो जे मु तीनटा का लिखि दउ एका संगे गोटे होची 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 तापर हबो 4z प्लस 2x इज इक्वल टू 1 आरटा सेमती कोन हो टिके इमेजिन करी कहलो 4y 4y प्लस तो एटा ता परटा होची सब तो y परे आछि कोन z आछि तो 2z इज इक्वल इक्वल 1 टू 1 एमती हबो ना से ही होची ना तो ये क्षेत्र को हम सॉल्व केमती करबा हां मते जति देखा होची पिला माको सॉल्व देख एति बात समस्त बुझी पाले कि नै मते कोआ मु जानि मु एई जो एटा डायरेक्ट लिखि देली मु अलगा पिला मानन पचारची ए जो डायरेक्ट एटा लिखि देली सेटा बुझी पाले कि नै आउ देन ये जो दीटा सॉल्व करले ना बुझी पाले कि नै प्रथम एति खेले देन क्वेश्चन सरी जाओ किछ करिया पड़िबो ना हम संग संग कर परई एति बुझी पाले कि नै मते जणा अलगा हाँ पिला सर अलगा पिला पचारची ओके रंजिता कहले हां नॉर्मल सॉल्व करची तमर 8 9 स्टैंडर्ड मैथ माने नै चल बोला कर देन तापर हम कोन करे हम सब मिसै देबी यदि कोन हम बुझी परछ बोले देखो 4x 2x 6x हबो 4 2y 4y ताले 6y हबो 2z 4z ताले 6z हबो इज इक्वल टू 3 नो की पिला सब मिसै दोछ सब मिसै दोछ ए हबो कि नै मते को हाँ माने बाया पाख सब मिसै देलो डाहाण पाख सब मिसै देलो 6 जदि कॉमन नै जिबे ए हबो कि x y z इज इक्वल टू 3 ताले x y z इज इक्वल टू 3/6 माने 1/2 ता माने सेटा तमर उत्तर बुझिला सो एमिति बेले बेले अलजेब्रा पड़े हमको करिया पड़े सो समस्त बुझी पारलो कि नै मते टिके कमेंट बॉक्स रे जणा प्लीज समस्त जणा बहुत इजी थिला नॉर्मली मु जस्ट मिसै देली 4x अछि 2x अछि 6x 4y अछि 2y अछि 4z 6z 6y ओके बुझी हला कर नेक्स्ट आ गोटे पिला के कथा हम सहित देखो जे कथा हबो ता भाई भलो से भल से बुझी परिबो जल्दी एठी गोटे कोन कहिची वर्षो को कहिची देखिया कोन दिमाग लगे ओके रंजित आसिला चलो कहिची व्हेन बाबू परचेज्ड ए न्यू निशान माइक्रा 2020 माने गोटे कार किनिछि हला ता प्राइस तेरा 5 लाख टका एवरी वर्ष प्रति वर्ष ता प्राइस 4% कमुची ताहले 2022 रे कोन हो माने 2 वर्ष परे ताले हमें सेही ट्रिक यूज करिया निरंजिता आज्ञा सर ओके ताले हमें सीधा लिखिबा 5 लाख इनटू इनटू 4% माने होची 4/100 माने माने काटी देले होची 1/25 25 ताहले ताहले कमुची सर कमुची माने होची 24 24/25 बाय 25 ताले दी थर जे 2 वर्ष जीवो 24/25 24/25 25 ताले 25 50 125 25 25 625 छाड़ 25 कर आगे 625 काटी दबा 25 रे काट दवा 25 रे काटी 25 दबा दुने पर 25 दुने एटा हला 50 4 हां 25 दुने 50 सेपटू ओके काटी आज्ञा हां सब देले हेले जोर चाहे सेड काटी हो अमिका मु क्लास रे अछि ओके सो सिंपली 25 दुने 50 गोटे काटिली आ 25 आ तापर गोटा 25 25 चौ 100 काटिली हला 25 तार सर 4 दुने 8 8000 हां एति की होला ओ ना बाप रे ना सर
ଏଠି 25 ରେ କାଟନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଯେ 2 ରହିଲା ତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ 80 ରହିବ 25 ଅଷ୍ଟା 200 ଓକେ ଦେଖିବ ତ 25 ଦୁणे ଏଟା ହେଲା 25 ଦୁणे 50 ସେତିକି ହେଲା ଦେନ୍ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 25 କାଟିବା 800 25 ହବ ଅଷ୍ଟା 200 200 ଦେଲେ 800 ହବ ତାହେଲେ 800 ଲେଖେ 800 ହବ ନା 800 800 କୁଆଡେ ଆଉ 24 ଗୁଣା ହବ 2 24 ମତେ ସେଇ କଥା କହୁନ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ହେଲା 800 ହଉଛି ଖାଲି ତାହେଲେ ହଁ 25 ଅଷ୍ଟା 200 800 ହେଲା ଇଏ ନା କଣ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା 800 ଗୁଣନ 24 ଗୁଣନ 24 24 ର ତାହେଲେ ଆମେ ୟୁନିଟ ଡିଜିଟ ପକେଇକି ଦେଖିବା 4 16 16 6 ଅଷ୍ଟା 48 8 ଥିବା ଅପସନ ତାହେଲେ ଏଇଟା ନା ସାର୍ ଶୂନ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆରେ 800 ଥିଲା 800 ଇଣ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞା 24 ଇଣ୍ଟୁ 24 ମୁଁ ୟୁନିଟ ଡିଜିଟ ପକଉଛି 4 16 6 6ଟା ଆଜ୍ଞା 48 ତାହେଲେ 8 ଯୋଉଠି 48 ଥିବ ସେଇଟା ହବ ଉତ୍ତର 8 ଏଠି ବି ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି ଏଠି ବି ଏଠି ତଳେ ବି ବି ଅଛି ଅଛି ନା ତାହେଲେ ପୁରା ଗୁଣ ଜଲ୍ଦି ଗୁଣି ଉତ୍ତର ଜଲ୍ଦି ଗୁଣି ଉତ୍ତର କୁହ 576 576 8 ଗୁଣିବା 828 4 4,60,60,000 ଆଠଶହ। ଆଜ୍ଞା ହଉ, ଯିବା next question। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା ଟ୍ରିକ୍ ଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ବି କହିଥିଲି ଯେହେତୁ କହୁଛି ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଡିକ୍ରିଜ ତାହେଲେ ସେଇଟାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଲି ଯୋଉଟା କି 1/25 ତାମାନେ 1 କମିବା କହିଛନ୍ତି 1 କମିବ ତାହେଲେ 25 ରୁ 1 କମିଲେ 24 ସେଇଟାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖନ୍ତି 24/25 ଯେହେତୁ କହିଛି 2020 ପରେ 2022 ରେ ବିକିବ ତାହେଲେ 2022 ମାନେ 2 ବର୍ଷ ତେଣୁ 2 ଥର ଗୁଣିଲା ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ 2023 ରେ ବିକିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ 24/25 କରିଥାନ୍ତେ ତ ଯେତେ ବର୍ଷ କହିଥାନ୍ତେ ସେତେ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଏ କରିବ ଜଲ୍ଦି ये क्वेश्चन किए करेगा जल्दी हैंड रेज करो ऊपर हैंड तो देखा जाओ छड़ा करेगा सब करिया जल्दी हैंड रेज करो किए कथा ओके से रंजिता ओके तो ठीक अच्छे रंजिता आम ये क्वेश्चन जो କରିବାକୁ ଯିବା ନିହାତି ସହଜ ବଟ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ଏଇଆ ଦେଇଛି ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଏଇଆ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଇନସ ପୁରେଇଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା -3/4 କରିଛି ଏଠି -4/3 କରିଛି ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଟେନସନ ସେଠି ଗୋଟେ -3 ଦେଇଛି ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ -3 ଦେଇନି ଟୁ ଦ ପାୱାର -3 ଆଜ୍ଞା କହିଛି କେତେଟା କନସେପ୍ଟ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତଥାପି ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଭଲସେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କହିଛି -3 ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ହବ ମାନେ 4/-3 ମାନେ ଓଲଟେଇ ଦେଲ ଖାଲି +3 ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆଜ୍ଞା ହରଣ ଅଛି ତମେ ଗୁଣନ କରିବ ପରେ ଆଗେ ସେଇ ହରଣ ଥାଉ ଆଗେ ବାଁ ପଟ କରୁଛ ଆମେ ଏଟା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରଖ ଗଲା ଏମିତି ଅଛି ଏବେ ଚାଲ ଆମେ କଣ କରିବା ନା Q ଲେଖିବା ତ ଉପରେ ଲେଖିଲି 4 ର Q ତଳେ ଲେଖିଲି -3 ର Q -3 ର Q ଏ ହରଣକୁ ଗୁଣନ ଲେଖିଲି 3 ର 3 ର ଉଲ୍ଟି ଗଲା ଦେଖ 3 ର 7 ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲି ଏଟା -4 ର -4 ର 7 7 ଲେଖିଲେ ତ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଛି ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଏମିତି ଆକୁ ଆମେ କାଟି ପାରିବା କିଛି କରିକି ଯେମିତି କି ଭଲସେ ଦେଖ ଯେ ଏଠି -3 ର 3 ମାଇନସ କଥା ଭୁଲିଯାଉ ମାଇନସ ତ ଉତ୍ତର ଆମର ଖାଲି ମାଇନସ ଅଛି ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଏଠି 4 ର 3 ଏଠି 4 ର 7 କଟିଗଲା ପରେ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି ସେଠି ରହିଲା 1 ହେଲା ଏଠି ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଲା ଦେନ୍ ତାପରେ ଏ ପାଖରେ ଏମିତି କାହିଁ ରଖିବା ଟିକେ ରୁହ ଇରେଜର ହଁ ତ ସିମ୍ପଲି ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ବେଟର ହବ
भलसे देख मुझे काटुची जमी आम काटती सेमती काटा बर्तमान ये -3 3 थिला ये 7 थिला ताले ये सब काटिदेव क्या आपको काटिदेव रही 4 रही मैंने बुझीपार ये माने तुम मन एमती गोटे क्वेश्चन आस ओके टिके बैक करुच्ची जो मैंने टिके फ्रेश माने टिके बुझी पार न से पिला आउ सिंप्लीफाइड करुच्ची टिके ध्यान दे हाँ मुझे 4 को 3 थर लिखिली तापर 3 को 7 थर लिखिली यह ही अच्छी ता माने यह ही अच्छी ना 3 to the आज्ञा base गोटे बोध अ, गला देन तले 3 -3 थर को 3 थर लिखिबी 3 थर गला तापर -4 को 7 -4 को 7 थर सेटा लिखिया पॉसिबल न देखिए हम गाँव तो पड़ा 1 2 3 4 5 6 7 ओके तो बर्तमान हिसाब से आम चल काटिबा तो आम 3टा काटिबा 3टा कटिबे 4 3टा अच्छी 4 3टा काटी दियो 4 हैला 4 आज्ञा 3टा काटी देला देन 3 केतरा अच्छी 3 तळे 3टा अच्छी 3टा ऊपर 3टा काटी दवा 3टा काटी देला ताले ऊपर रहला 3 टू द पावर 4 ओके ऊपर रहला 3 टू द पावर 4 तळे रहइबो 3 भी नहीं खाली 4 ही माइन अछि तो आगे माइनस केथर अछि देखो 1 2 3 4 5 6 10 थर 7 8 9 10 10 थर माइनस माने प्लस प्लस ताले माइनस 4 रो गुणन माइनस माने होची प्लस माइनस 4 गुणन आज्ञा माइनस माने होची माइनस है ना नहीं माइनस ताले जुग्म आज्ञा संख्या तार माइनस को गुणिले प्लस हुए ताले सिंपली आको लिखि दियो प्लस 4 टू द पावर 4 4 4 प्रथम तो सरी गला एबे आर पटक चलो आर पट सेमती माने एथर मु एटी सिंप्लिफिकेशन कल तो बुझिया पे एबे जल्दी करबा बुझी पाछ आर पटटा तो ये जगह देखो तुम आज्ञा निजे चिंता कर कोन हबो प्रथम तो एटा जो 2 माइनस आ 8 हे 4 गेला 2 गुणन 4 माने 8 हे गेला सेटा 8 माने एमती अछि आज्ञा प्रथम नहले माइनस गोटे काम 4 कर मते गोटे काम कर एटा तो भीतर पुरे तो एटा प्लस हे जाऊ स्क्वायर अछि ना प्लस हे जाऊ माने सिंपली 16 बाई ना हमें से 3 रखिबा न असुविधा 16 को करियो ताले सिंपली एटा हबो 4 बाई 3 रो टू द 8 पावर 8 ହେଲା ଏଇ ପାର୍ଟଟା आज्ञा 4 ଦୁନେ 8 ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି ଦେନ୍ ଏଠି ତାର आज्ञा ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ ହେଇକି 3/4 ର 5x 5x ପ୍ଲସ 2 प्लस 2 ପ୍ଲସ 2 ଓକେ ତ ଏମିତି ଅଛି ଆମକୁ ବାଁ ପାଖରେ ବି 3/4 ଅଛି ଡାହାଣ ପାଖରେ ବି 3/4 ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା बा ए माने एट देखो कलर चेंज कर जो पिला टिके बोर होचो से पिला टिके ध्यान दियो मैथ गोटे एमती जिंस बेले बेले एमती क्वेश्चन आसी जाए हमको टिके करिया पड़ कौन करबा तम मानक भी किछि टिके बुझिया पड़ुची जे बोर होचो बोर होना हमर टारगेट होची 3/4 अछि माने डाहाण पाखरे भी 3/4 करबा सेटा टारगेट चलो 3/4 करिया पय एठी अछि 3/4 बढ़िया एटा नाही एटा होची टेंशन तो एटा करिया हेले 3/4 केमती करि पारे मु एबे कहितली उल्टा हेतला केमिति उल्टा हेतला एटा -3 थिला +3 माने उल्टे देई हबो माने सिंपली एटा करि हबो 3/4 टू द पावर -8 करि हला 3/4 इनटू 3/4 टू द पावर 5x + 2 एबे देखो प्राय सब समान हे गला एबे तमर मेनली कोन करियार अछि जे जेहेतु आधार समान घात मिसी जीवो तमे आगरु पढिछ आधार समान घात मिसी जीवो तले एटार उत्तर केते हे जीवो 3/4 टू द पावर केते हबो -8 लिख दो -8 डायरेक्ट लिख दो प्लस डायरेक्ट लिख दो 5x x -6 ना से कहना 5x + 2 -8 +2 आज्ञा -8 -6 हे जो ताले ए 6 पाखरे पाइजो पिला केते 3/4 टू द पावर 4 आ से 4 पाखरे पाइलो 3/4 टू द पावर 5 5x माइनस -6 x माइनस 6 ताले ए जगह हमें डायरेक्ट एठी कोन लिखि परिबा
ଦେଖିପାରିବା ସାର୍ 5x ଦୁଇ minus 6 is equal to 4 ତାହେଲେ 4 5x is equal to 10 10 ତାହେଲେ x is x equal is to 2 2 so question ହଉଛି ଏମିତି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ question ବଟ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝି କରିବାକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ବଟ୍ ଏଇ ହଉଛି କଥା question କୁ ଆମେ ଏମିତି solve କରିପାରିବା ବହୁତ ପିଲା କହୁଥିବ ସାର୍ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଜେମାମଣିକୁ 19,200 6,80,000 ଜେମାମଣି ପଠେଇଛ ଓକେ ଯାହା ବି ହଉ ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ପ୍ଲିଜ କାଲି ଭିଡିଓଟାକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖିବ ଆପରେ ହିଁ ଅଛି ଭିଡିଓ ଆଉଥରେ ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଉଥରେ ଦେଖ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନହେଲେ ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା ଆଗେ ବାଁ ପାଖ ସଜାଡ଼ିଲେ ଯୋଉଟା କି ହେଲା 3/4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 4 ତାପରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ସଜାଡ଼ିଲେ ଯୋଉଟା କି 3/4 5x minus 6 ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ 4ଟାକୁ 5x minus 6 ଲେଖିଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ଏଇଠି କଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତିକି ହିଁ ସଲ୍ଭ ଏଇ ଯୋଉ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେଇଛି ଏତିକି ହିଁ ସଲ୍ଭ ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ ତାକୁ ସାଇଜ କରିବା ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେମିତିକା ଟାଇପର ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜିତା ଲାଇନରେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି କିଏ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ପିଲା ମେସେଜ କର ସେ ପିଲା ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କର ନହେଲେ ରଞ୍ଜିତା ସହିତ କଥା ହେଇ କରିବୁ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ସେମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଟ୍ ଇଜିଲି ଆକୁ କରିବ ଜଲ୍ଦି ଓକେ ଜେମାମଣି ଜୟପୁରରେ ଓକେ ସୋ ଜୟପୁରରେ ଦେଖ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ କହିଛି ଆମେ x ଲେଖିଦେଲେ ମାଇନସ 49 √ କେତେ କୁହ କୁହ 7 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 512 √ କେତେ ହବ 512 √ କେତେ ହବ ଜଲ୍ଦି ତାର 512 √ ହଉଛି 8 ଭୁଲି ଯାଇଛ ମନେ ରଖ 1728 √ କେତେ ନା ସାର୍ 12 √ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇଏ 7 ସେପଟେ ଯାଇ ମିଶିଯିବ ସେ 20 ଥିଲା 27 ହେଇଗଲା ଏବେ ତ କହିପାରିବ ପିଲା 3 ଟୁ ଦ ପାୱାର x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ 3 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 3 3 9 9 3 27 x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଇଗଲା 3 ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରିଛି x କେତେ ବାସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କେତେ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସେଟା x ଧରିଥିଲେ ନା 3 ହେଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ Yes. ବନ୍ଦିତା କହିଲ yes ଅଲଗା ସବୁ ପିଲା କୁହ yes ସୁସ୍ମିତା ରଶ୍ମିତା ଶ୍ରୀମତୀ perfect you are next ନେକ୍ସଟ କୋଉ ପିଲା କଥା ହବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା କୋଉ ପିଲା କଥା ହବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କର ନେକ୍ସଟ କୋଉ ପିଲା କଥା ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ବହୁତ ସହଜ ନିହାତି ଉତ୍ତର ଦେଇ ହବ ଜଲ୍ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କର ଓକେ ଜେମାମଣି କରୁଛି କଣ କହୁଛି ଦ ରେସିଓ ଅଫ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ବୟ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲ ଇନ୍ ଏ ସ୍କୁଲ ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ପୁଅ ଏଟା ହେଲା ଝିଅ 12/13 ହେଲା କହିଛି ସେଠି ପୁଅ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 342 ଜେମାମଣି କଣ ଲେଖିବି 12 ହଉଛି 372 ହେଲେ 13 କେତେ? ହଁ ହେଲେ 13 କେତେ ଆମେ ପଚାରି ପାରିବା ଯୋଉଟା କି 12 ଦୁଣେ 32 13 36 12 କେ 12 31 ଗୁଣା ହବ ଆଧରେ ନାଇଁ ତାହେଲେ 3 ଥିବା ଉତ୍ତର 3 ତ 2ଟା ଅଛି ଗୁଣିଦିଅ 3 କେ 3 3 3 9 1 1 1 3 3 ସିମ୍ପଲି 3 0 4 403 କଣ ହଉଛି କଣ ଗଣିଆ ଭୁଲ କଲି ଟିକେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ସିମ୍ପଲି ଏଠି 12 ହଉଛି 372 ହଁ 400 ହବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେତେ ଜେମାମଣି ମତେ ଠକି ଦେଇଛି
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିନି ସେଟା। ତାହେଲେ ସେ ମୋ ପଚାରୁଛି ଟୋଟାଲ କେତେ? ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହଉଛି 25। ଟୋଟାଲ ହଉଛି 25। ତାହେଲେ 25 କେତେ? ତାହେଲେ 25 ଗୁଣନ 31 ହବ। ତାହେଲେ 25 ଗୁଣନ 31 ହେଲେ 4 7 28 ଦେନ୍ 30। ତାହେଲେ 7 ଥିବା ଅପସନ 703 ହବ କି? ଦେଖନି ଟିକେ 25 के 25 रखला 2 25 3 75 2 77 775। ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पिला जल्दी। क्वेश्चन बहुत सहज अच्छी देखो देखो। रंजिता नेक्स्ट कौन कहूची द एज कौन कहूची द एजेस इन ईयर हरी एंड हैरी। ताले हरी हैरी एमती कहीं देला? ओके हरी के ए नहीं जीवा हैरी के बी नहीं जीवा। ताले ए बाय बी दे देला केते 5x by 7x। क्वेश्चन कौन है 4 years 4 from ବର୍ଷ now। ପରେ ସେମାନେ ତାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଆଧରେ 4 ପ୍ଲସ 4 ଆଡ କରିଦେଲେ 4 ହେଇଯିବ କେତେ 3 ବାଇ 3 4 ବାଇ ହେଇଯିବ କହିଛି। ତାହେଲେ ବଜ୍ର ତାର ଗୁଣନ କରିଦିଅ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ 20x ପ୍ଲସ 10 16 ପ୍ଲସ 16 21x ପ୍ଲସ 12 21x ପ୍ଲସ 12। ତାହେଲେ ସେ x ତାହେଲେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 equal to 4 4 ତାହେଲେ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ତାହେଲେ 4 5 ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 20 କୋଉଟା ଥିଲା 28 ଏଇ 5x 7x ଥିଲା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ a ହେଇଗଲା କେତେ 20 b ହେଇଗଲା 7 ଯୋଉ 28। 28 ତାହେଲେ ତମର ଏ ହଉଛି କି ହରି ହରି ହେଇଗଲା 20 ହରି 20 କୋଉଠି ଅଛି 20 ଏଇଠି ଅଛି। B ରେ ସେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ନିହାତି ତମେ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଯେ ବୁଝି ପାରୁନି ନିହାତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆସୁଛି ଏ ଲାଇନ ଯେ ବୁଝି ପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପାଇପ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଢିଛି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କର ଜଲ୍ଦି। Okay। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହୁଛି क्वेश्चन कोची if 4 5 same of same type can fill a tank in 2 hours एतिकी then how much time it will 5 5 of same type कोची चारिटा पाइप थिला 2 घंटा 15 मिनिट रे फिल अप करछ ଏବେ पांचटा पाइप हेला ताको केते समय लागो बहुत इजी तमे एमति लिखि परिबो चारिटा पाइप को फिल अप करिया पे लागि गला केते 2 घंटा 15 मिनिट 5टा पाइप कम हबो है ना नहीं तो कम समय लगे सेमती लिख प्रथम तो 2 घंटा 15 मिनिट तो आमे घंटा रे प्रकाश करा एमती मनमुखी तो लिखि परिबानी सो 2 घंटा 15 मिनिट को लिखिले केते 15 बाय 60 माने केते 1 बाय 4 तो 1 बाय 4 मिसी गेले केते होची लस हो गला 4 8 9 बाय 4 है ना नहीं सो 9 बाय 4 ଆଜ୍ଞା तब घंटा रे आसला से कथा आमे लिखिले कोन लिखिबा चारिटा पाइबी 9 बाय 4 घंटा रे फिलअप करंती सेमती गुणी देले 9 बाय 4 तळु पळे आसीबो गला देन तापर क्वेश्चन को कहूची पांचटा पाइप को केते समय लागियो पांचटा पाइप रह गला देख तळे 5 हरिबो ए जो चारिटा तळु आसीला 9 बाय 4 9 बाय 4 टा तळु आसीबो ना तो सिंपली हमर टोटल वर्क होची एटा 4 गुणन 9 बाय 4 एटा होची टोटल वर्क एइथिरे जीवो आमे जे जो पांचटा पाइप से 5 पाइप रखले तळे देन सॉल्व कर दियो सरला 4 4 कटि गला 5 के 5 माने 1 घंटा पुणी आ रहा के 4 4 बाय 5 तो 4 बाय 5 को मिनिट रे प्रकाश करबा 60 गुणिबी ताले एटा 60 गले होची 12 5 60 ताले 12 चौ 48 मिनिट ताले 1 घंटा 48 मिनिट देख जे बुझी पारनो कन्वर्जेशन जहाँ भी तमे चिंता करूछो म खाली जस्ट एतिकी कहूची मन रखो जे कहिची चारिटा पाइप फिल कर दउछ टाकी 2 घंटा 15 मिनिट रे तो 2 घंटा और 15 एमती कोनोसी मैथ रे केते दीटा यूनिट एका संगे जाय ना घंटा मिनिट आइदर घंटा को नहीं चलिबो नहले मिनिट को नहीं चलिबो तो सेटा आगे ठीक करिया गलो दुई मिशाण
जो 15 मिनिट को घंटा प्रकाश करने 15/60 कारण गोटे मिनिट मान हूँ सर 1 घंटा मान 60 मिनिट तेना 60 हरा हम सब 15 सहित 60 हले जो कहले 1/4 1/4 कौन घंटा है ताने 2 घंटा थिला 1/4 घंटा दीटा को मिसई देल तुम पाइल 9/4 ताहले आम जानीगले 9/4 घंटे सी चार्टा पाइप फिलअप कर तो ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଗଲା ତମର ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ 4ଟା ପାଇପ 9/4 ଏହାର ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଯିବେ କେ 5 ପାଇପ ତେଣୁ 5 ପାଇପ ନେଇ ତଳେ ଯିବେ ତେଣୁ ଉପରେ ସେ 9/4 ଭଗ୍ନାଂଶଟା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଅବଶ୍ୟ 4 ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେନ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ପାଇପ ଏଟା ହଉଛି ପାଇପ ଦେନ ହରିବା ଦ୍ୱାରା ତମର କେତେ ହେଇଗଲା 4 କଟିଗଲା ରହିଲା 9/5 ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 5 के 5 ରହିଲା 4/5 ଆଉ ଏଇ 4/5 କୁ ପୁଣି ଆମେ ମିନିଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ 60 ଗୁଣିଲେ ताल 1 घंटा 48 मिनिट ए बुझीला आज्ञा सो तमान ପାଇଁ କିଛି होमवर्क देबी चेष्टा करिवो नेक्स्ट एटा भी बहुत सहज चेष्टा एटा भी सेमती 5 रे चेष्टा करिवो 5 एटा अछि ऑलरेडी 125 को 5 रे क्यू कर देबो फार्मूला पड़ी जीवो आधार समान घात मिसी जीवो देन 25 को कर देबो 5 रो स्क्वायर से 2 जाई कि 2a - a एटा होई जीवो कि नाही मात्र कमेंट बॉक्स रे समस्त लिखिलो कमेंट बॉक्स रे होई जीवो कि नाही मु जोटा एबे देखैछि प्लीज को प्लीज लेखो समस्ते चेष्टा करिवो म संगे पीडीएफ देखो जीवा नेक्स्ट पुणी पाइप क्वेश्चन पिला एटा भी होमवर्क दउछ पुणी नेक्स्ट ये भी होमवर्क दउछ छोटिया क्वेश्चन एटा भी होमवर्क दउछ एटा which one number is greater than 50 by 20% of 50 हेलो क्वेश्चन हम ଟିକେ ଭାବିକି କି କରୁଛି ଏଟା ଦେଖିया then ये क्वेश्चन the average of first 5 natural number is 3 find new average of after adding 6 से कोच the average of 5 first 5 natural number प्रथम 5टा natural number रो average होची 3 find a new average after adding 6 जदि 6 आमे ऐड कर दो जे तारे नो एवरेज केते हो बहुत इजी पिला एवरेज ता आमे केमति कैलकुलेट करंदी पिला मन पका प्रथम तो 3 थिला एबे 6 ऐड करछ माने बढ़िबो ताले 5टा थिला एबे 6 ऐड हवा द्वारा 6टा हे गेला नेचुरल नंबर माने 6टा हे गेला त 6 जनकू 6 बंटा हबो 6 जनकू 6 बंटा हबो ताले जन जन के भागर केते पइला 1 पड़ले ताले एवरेज तमर हे जबे केते 4 छ एमिति ए क्वेश्चन को करि पड़ता 6 जनकू 6टा बंटा हबो ताले एवरेज तमर हे जबे केते 4 के भल से चिंता करी देखियो चेष्टा करिवे क्वेश्चन को करिया पे तथे म आउ तो ठीक कोन भूल कली यदि देखियो चाहेबी द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 3 फर्स्ट 5 नेचुरल तो 5टा स्टार्टिंग रु 5टा 5 नेचुरल तार समान को मिश्रण फल आगे जेमति हम बाहर कर सेम चल करिवे त ताहले सम केते हबो हम नॉर्मल 5 जण अछंती 3 माने 15 हे गेला मिश्रण फल 15 हे गेला एबे कहू 6 मिसे पे 6 मिसे दियो केते हे गेला 21 हे गेला ताले 21 टा एबे कोन एवरेज बाहर करबा एबे 5 जण थिले हेला 6 तने 6 सहित गुडेली केते हेला हां एवरेज चेंज होची 6 3 18 6 3.5 हो पिला सॉरी 3.5 हम एक्चुअली प्रोसेस रे जिबार थला हम जोरा भाबी पले सेटा होची भूल प्रोसेस रे करबो सो मु पिला माने तमरो क्लास आज रो कंप्लीट कर देली एंड काली राती रे मु जिबा बेले ट्रेन ने जाउची सो ओडिसा इवनिंग रे अछि तो मु तमान को टैक्स दे के जिबी हैला मु काली आज राती रे ही तमान को मैथ देबी मु आ जहा कहूची एग्जाम देबी प्लीज समस्त प्रैक्टिस करो एटा तमरो मैथ 1 हे गेला मु एटा को ए सेम क्वेश्चन ऐड कर देबी मैथ 2 देबी मैथ 3 देबी गला ये दीटा को प्रैक्टिस करिवो रीजनिंग में देखिबी कोन देइथिली 1 2 3 आकु भी देबी देन जीके कोन देइथिली देखिबी 1 2 3 सब्जेक्टिव स्टेट कोड देखि दउ तमान तो माने जदी कंफ्यूजन हबो से पिला माने को देखि दउछि चलो सो जोट तमन देखुछ टिके ध्यान दियो मु तमान को 80 देबी तम कोर्स होछ एटा
देन कंटेंट अंडर रे मु तुम मानक ए टेस्ट सीरीज अंडर कथा कहूछि हला टेस्ट सीरीज सेक्शनल टेस्ट स्टेट अंडर रे देखो एप्टीट्यूड अछि मु ऑलरेडी 1 देइथिली एबे देखिला बेलकु मु जोटा पढेइली सो सिंपली सेटा पढैतिबि कि नै मु जानि पानी जा भी हो मु 1 देइथिली सो आ गोटा देइदेबी 2 देइदेबी 3 देइदेबी प्रैक्टिस करिवो गला देन रीजनिंग जमा देइनी सो 1 2 3 देइदेबी प्रैक्टिस करिवो गला देन जनरल नॉलेज ऑलरेडी A1 2 देइची मु 3 देबी प्रैक्टिस करिवो गला आ ई सबरो क्लास करबी गार थिबा अवस्था क्लास करबी गार 3 दिन रहबो तो से 3 दिन भीतर क्लास करबी ओडिया मु देइदेबी बट मु क्लास करबेनी 2 3 देइदेबी गला देन तापर रहिला इंग्लिश 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 टा एक्चुअली तमरो चैप्टर टेस्ट करिवा चैप्टर माने इडियम्स रहिला इंग्लिश टा टिके सेमति करिवा मु आगु जाय कहबी कंप्यूटर देबी कंप्यूटर गोटे देइथिली आउ दीटा तीनटा देइ देबी गला देन तापर करंट अफेयर त हमर चलीची करंट अफेयर एठी नै पिला करंट अफेयर हम करंट अफेयर स्वतंत्र सेक्शन अछि हला करंट अफेयर स्वतंत्र सेक्शन अछि सेठी जाय कि डेज एंड इवेंट देखो मटी टाइम लिखि देइची आज गोटे देइ देइची आ गोटा तमर आसीबो काली काली आसीबो 15 तारिख रे ता पर दिन आ गोटा आसीबो मार्च रो 16 तारिख रे आसीबो एप्रिल रो 17 तारिख रे आसीबो तो ए करंट अफेयर समस्त प्रैक्टिस कर आज जोटा देइ छरा जाय प्रैक्टिस कर दियो जनवरी रो फरवरी मार्च एप्रिल एमती आउ जहा देबे मु जणेबी ओके तो जो माने अपन एनरोल हेइनो एनरोल हे जाओ हम तमार से तो कथा होनी डायरेक्ट एग्जिट होउची सा इडियम देबे ओके ठीक अछि निश्चय देबी एंड जमामणि रंजिता लता तमाने मते जो कॉल करियो कहथरो सेटा आगे ये क्लास परे डीसी क्लास परे माने 10टा 15 कोडिया